Hello, good morning. Nakoy pangutana nimo. Nagsalig ba ka sa imong maayong buhat nga tungod sa imong maayong buhat malangit ka? Ako nagsalig sa akong maayong buhat kay nganuman kung tanawon nato ang Biblia, niingon ang Biblia sa Isaiah 64 verse number 6, we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Ningon ang Biblia, ang ato kunong pagkamatarong or atong binuhatan nga maayo or ato nga pagkabuutan, ningon ang Biblia, sama ka sa hugaw nga trapo atubangan sa Ginoo. Ningon ang Biblia, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So, ingon ang Biblia, at the time nga na temptations, at the time nga na mga pagsulay sa kinabuhi, sometimes dili ta ka-resist, sometimes ma-resist, sometimes mapugnan, pero sometimes gyud majority sa atong kinabuhi di kita kapugong kung naay mga temptations sa atong kinabuhi. Okay, now kung magsalig ka sa imuhang kamaayo, magsalig ka sa imuhang pagkabuutan, magsalig ka sa imuhang pagka good nga tao nga makasud ka sa gingharian sa Dios. Ningon ang Biblia, kung imong pagkamaayo ang basihan, ningon ang Isaiah nga ang imong pagkamatarong daw sama sa hugaw nga trapo atubangan sa Ginoo. So ako nagsalig sa ako ang pagkamaayo, although nga nagtinarong man kita, although nagkamot gyud ta nga magpaduol sa Ginoo, pero ako nagsalig ang akong gisaligan ang pagkamaayo o pagkabuutan ni Kristo. So ingon ang Biblia, ang atong pagkamatarong, ang ato nga binuhatan dili perfect, ningon ang Biblia as filthy rags, hugaw nga trapo. Imagine mo na ang trapo. Pero unsa ra gyud ang pagkamaayo, pagkabuutan, pagkadindot or pagka-perfect gyud nga angayan nato saligan, mao gyud ang pagkamatarong ni Kristo. Si Kristo gyud atong saligan. Atong kaugalingon, buhaton nato atong responsibility, but yet ang ato nga panghuna-una or panglantaw or paglaom sa atong kinabuhi is why lain mao lamang si Kristo. Maayong buntag o let this message mahatag ka natong wisdom atubangan di as Ginoo. Thank you and good morning.